روس اور یوکرین کے بیچ جاری جنگ کو آج 28 روز ہو چکے ہیں۔ روسی افواج کو زمینی سطح پر یوکرینی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ روس نے اب اپنے فضائی حملوں میں تیزی لائی ہے۔ شدید روسی فضائی حملے سے محاصرہ زدہ ماریوپول شہر راکھ میں تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ بندرگاہی شہر میں سڑکوں پر لڑائی اور بمباری جاری ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین اور روس کے درمیان جاری مذاکرات ایک دوسرے کے مفادات سے متصادم ہیں، لیکن ان میں کچھ پیش رفت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب مغربی ممالک انسانی بحران کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر کرملن کے خلاف مزید پابندیوں کا اعلان کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن نے حکم دیا ہے کہ روس کی قدرتی گیس کی ادائیگی روسی کرنسی روبل میں کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا اقدام ہے جو نام نہاد غیر دوستانہ ممالک کو متاثر کرے گا۔ پوتن نے کہا کہ متعدد مغربی ممالک نے روسی اثاثوں کو منجمد کر کے ناجائز فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغرب نے دراصل روس کو معاشی اعتبار سے مزید مضبوط کر دیا ہے، مغربی کرنسیوں پر روس کے اعتماد کو ختم کر دیا ہے۔ پوتن نے کہا کہ روس پہلے سے طے شدہ معاہدوں کے مطابق قدرتی گیس کی سپلائی جاری رکھے گا۔ Западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. И вот этот коллективный Запад фактически подвел черту под надежностью своих валют. Об этом тоже мы уже говорили. Перечеркнул доверие к этим валютам. Принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Начнем с этого. С нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские. یوکرین میں اب تک روس کو متوقع کامیابی نہیں ملی ہے۔ یوکرین کی فوج روس کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ ایسے میں پوری دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ولادیمیر پوتن کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ مغربی ممالک کے جاسوسوں نے اس کا دماغ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ دیکھیے رپورٹ۔ کیا ہوگا روس کا اگلا قدم؟ پوتن کا دماغ پڑھنے کو کیوں بےتاب ہے جاسوس؟ کیا الگ تھلگ پڑ گئے ہیں ولادیمیر پوتن؟ کیوں مشکل میں ہے جاسوس؟ کیا خیالی دنیا میں قید ہے پوتن؟ مغربی ممالک کے جاسوس روسی صدر ولادیمیر پوتن پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ان کے لیے یہ جاننا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ پوتن کے دماغ میں آخر چل کیا رہا ہے۔ یوکرین میں روسی فوجیوں کو متوقع کامیابی نہ ملنے کے بعد پوتن کے اگلے اقدام کا پتہ لگانا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے روسی صدر کے دماغ میں اترنے کو لے کر ان جاسوسوں کی بےتابی اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مغربی جاسوسوں کا خیال ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اپنی ہی بنائی ہوئی ایک خیالی دنیا میں قید ہیں، اور یہی بات انہیں پریشان کرتی ہے۔ یہ قیاس آرائیاں بھی ہوتی رہی ہیں کہ روسی صدر بیمار تھے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ وہ دراصل تنہائی میں چلے گئے تھے، اور انہوں نے کسی قسم کے متبادل نظریات کو اپنے سے دور کر دیا تھا۔ ان کی تنہائی ان کی ملاقاتوں کی تصاویر سے عیاں ہے، جب انہوں نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون سے ایک بڑے میز کی دوسری جانب سرے پر بیٹھ کر ملاقات کی تھی۔ یہ صدر پوتن کی یوکرین جنگ شروع ہونے سے ایک رات قبل اپنی قومی سلامتی کی ٹیم سے ملاقات کی تصاویر سے بھی ظاہر ہے۔ ایک انٹیلیجنس اہلکار کے مطابق ولادیمیر پوتن کا ابتدائی فوجی منصوبہ روس کی خفیہ ایجنسی KGB کے ایک افسر نے تیار کیا تھا۔ یہ منصوبہ اس قدر خفیہ رکھا گیا تھا کہ فوجی کمانڈروں کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ فوجیوں کو یہ بتائے بغیر سرحد پر بھیج دیا گیا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ویسے مغربی ممالک کے جاسوس یوکرین جنگ سے متعلق روسی منصوبوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن اب صورتحال بہت بدل چکی ہے۔ مغربی جاسوسوں کو اب ایک نئی مشکل کا سامنا ہے۔ وہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روسی صدر کا اگلا قدم کیا ہوگا، اور یہ جاننا کوئی آسان کام نہیں۔ پوتن کا حلقہ کبھی بڑا نہیں تھا، لیکن جب یوکرین پر حملہ کرنے کا فیصلہ آیا تو یہ حلقہ صرف چند مٹھی بھر لوگوں تک محدود رہ گیا۔ ان کا اندرونی حلقہ کتنا چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا احساس اس وقت شدت سے ہوا تھا جب انہوں نے حملے سے عین قبل قومی سلامتی کے اجلاس میں اپنی ہی انٹیلیجنس سروس کے سربراہ کو سر عام ڈانٹ کر ان کی تذلیل کی تھی۔
поддерживаю. Говорите прямо, поддерживаю. चंद घंटों बाद उनकी तकरीर से ये भी जाहिर हो गया था कि वो एक गुस्सेले यूक्रेन और मगरिब के जुनून में मुब्तला शख्स हैं। सन 2014 में जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल ने सदर ओबामा को बताया था कि सदर पुतिन एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। हाल ही में जब फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की सदर पुतिन से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने उन्हें माजी की मुलाकातों के मुकाबले में मजीद जिद्दी और मजीद तन्हा पाया था। बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह सर जॉन सॉवर्स का कहना है कि रूस जैसे मुल्क के महफूज निजाम में कुछ भी जानना मुश्किल है, खासकर एक ऐसे वक्त पर जब पुतिन के अपने बहुत से लोग नहीं जानते कि हो क्या रहा है। इंटेलिजेंस हुक्काम का कहना है कि सदर पुतिन और उनकी अपनी दुनिया में बाहर से बहुत ही कम मालूमात की रसाई है, खुसूसन ऐसी कोई बात जो उनकी सोच को चैलेंज कर सकती है। साबिक अमेरिकी सरकारी फिजिशियन और सफारतकार केन टेक्लियो कहते हैं कि पुतिन मुमकिना तौर पर ज़हनी बीमार नहीं है और न ही उनमें कोई तब्दीली आई है, अलबत्ता वो ज्यादा जल्दी में दिखाई देते हैं और मुमकिना तौर पर वो हालिया बरसों में ज्यादा तन्हा हो गए हैं। मुमकिन है कि उनकी इंटेलिजेंस सर्विसेज शायद यूक्रेन पर हमले से कबल उन्हें वो कुछ बताने से गुरेजा हों जो वो सुनना नहीं चाहते थे और उन्हें ये खुशफहमी पर मबनी अंदाजे पेश किए गए हों कि हमले कैसे होंगे और जंग से पहले रूसी फौजियों का इस्तकबाल कैसे किया जाएगा। हाल ही में एक एहलकार ने बताया कि व्लादिमीर पुतिन अभी तक इस बात से वाकिफ नहीं है कि उनके फौजियों के हालात कितने खराब हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अमेरिकी सदर जो बाइडेन यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान यूरोप का दौरा कर रहे हैं। बाइडेन इस हफ्ते ब्रसेल्स और वारसाऊ में अहम इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग को बड़ी तबाही की तरफ बढ़ने से रोकने की कोशिश के ज़िम्न में होगी। बाइडेन का ये 4 रोज़ा दौरा होगा। जो बाइडेन ने कहा कि खदशा है कि रूस कीमियाई या जौहरी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि उसे यूक्रेन की शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ रहा है। I'm going to say that to their face. I'm going to say all I have to say, I'm going to say when I get there. But I'll be happy to talk to you guys when I get back. Or how many are you coming? They're there. Do you have any message? I know. Do you have any message for Vladimir Putin? President, how concerned are you about the threat of chemical warfare right now, that Russia would use chemical weapons? How high is that threat? I think it's a real threat. Thank you. यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जापान की पार्लियामेंट के अराकीन से वर्चुअल खिताब किया। अपनी तकरीर के दौरान ज़ेलेंस्की ने रूस पर पाबंदियां आयद करने की मुसलसल कोशिशों पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की पार्लियामेंट में जापानी कानून साजों से अमली तौर पर खिताब करने वाले पहले रहनुमा हैं। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जापान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। Навіть міліметр між нашими столицями, навіть секунди між нашими відчуттями, бо ви одразу прийшли на допомогу нам. І я вдячний вам за це. Коли Росія зруйнувала мир для всієї України, ми одразу побачили, що у світі по-справжньому проти війни, по-справжньому за свободу, по-справжньому за глобальну безпеку, по-справжньому за гармонійний розвиток кожного суспільства. Японія стала лідером такої позиції в Азії. Ви одразу почали працювати. यूक्रेन के यतीम बच्चे महफूज पनाहगाह की तलाश में पोलैंड का रुख कर रहे हैं। कुछ बच्चे पोलैंड के रास्ते लंदन जाना चाहते हैं, लेकिन कागजात की अदम दस्तयाबी से उन्हें एयरपोर्ट पर सफ़र करने से रोक दिया गया। देखिए रिपोर्ट। दर्जनों यूक्रेनी बच्चे और इनकी देखभाल करने वाले अफराद पोलैंड से बरतानिया के लिए रवाना होना चाहते हैं, लेकिन दस्तावेजात की अदम दस्तयाबी की वजह से वो अब भी पोलैंड में फंसे हुए हैं। ये दर्जनों अफराद यूक्रेन के शहर दिनिप्रो और इसके आसपास के यतीम खानों से हैं। बरतानवी हुकूमत ने यतीमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशों की हिमायत की है। बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि बरतानवी हुक्काम पोलैंड और यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी बच्चों की बरतानिया में तेजी से आमद को यकीनी बनाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।